जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथम जानिबा आज दिन संपर्क रे आज तिथि एवं नक्षत्र संपर्क रे। आज हूँ 6 फेब्रुआरी मासर 6 तारिख शुक्रवार 2026 मसीहा ओडिया रे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे मकर 24 दिन। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिनर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क रे। आज हूँ पंचमी तिथि सूर्योदय परठारु रात्र 1 घंटा 5 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। रात्र 1 घंटा 5 मिनिट परे आज षष्ठी तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र हस्ता नक्षत्र सूर्योदय परठारु मध्यरात्र 12 घंटा 52 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। एहा परे चित्रा नक्षत्र आरंभ हेबे। आज कन्या राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनर घातबार एवं घातचंद्र संपर्क रे। आज धनु एवं मीन राशि रे व्यक्तिंकर घातबार वृष राशि रे व्यक्ति विशेषंकर घातचंद्र। तेणु जो मानकर धनु राशि एवं मीन राशि घातबार हेतुक वृष राशि रे व्यक्ति विशेष घातचंद्र हेतुक सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करने आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे नाही। आज दिन रे आपण माने बिल्लो अर्थात बेलो को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। दिनटी बेलो शरबत बा बेलो पणा को खांतु नाही। दर्शक बंधु आज आमे जानिबा समस्या समाधान माध्यम रे शनि ग्रहंकर स्थिति जीव जगत उपरे प्राणी जगत उपरे कौन रही। जीव जगत प्राणी एवं जन्म कुंडली रे विशेष करी मनुष्य मान को जन्म जातक अनुसार मानव को शनिकर कौन प्रभाव रही है मानव प्रति बा जन्म जातक रे शनि स्थिति कौन थिले बा किपरि थिले आपण सेतिर लाभवान मध्य होई परिबे। शनि ग्रह स्थिति किपरि थिले आपण नाही नथिबा दुर्दशा बा समस्या दे गति करिवे। दर्शक बंधु आपण माने जानती शनि ग्रह होचंती एक प्रमुख ग्रह। अनेक समय शनि ग्रह को नहीं व्यक्ति विशेष मध्य भयभीत होता जे शनि ग्रह चली आमर शनि महादशा चली आम जातक शनि 7.5 चली शनि आम जातक ढेया अच्छी शनि प्रभाव जातक को प्रभावित करुच्ची आम बहुत असुविधार पड़ू बा आम जीवन नष्ट हो आमर वर्तमान समयटी अतीब अशुभ रहिबो आमे दुर्घटना मालिमकदमा आदि स्थिति रे पड़ू या व्यक्ति विशेष चिंतित थांती। चिंता अनेक समय स्वाभाविक मध्य थाई बा चिंता करिवार कारण मध्य थाई कना शनि होचंती कर्म फलदाता न्याय फलदाता कर्म कारक। किंतु केवल शनि बोली नुह आपणकर प्रत्येक ग्रह नवग्रह समस्ते प्रारब्ध को नहीं फल प्रदान करिथांती बा प्रारब्ध कर्म वर्तमान समय आपण माने करुथुबा क्रियमाण कर्म को नहीं ग्रह मान प्रभावित होइथांती। कथारे कहा जाए अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते पूर्व कर्म कोटि कल्पे सतेरपि। आपण जीवन में जो कर्म करुचंती प्रत्येक दिन से कर्मर फल केबे अधूरा हो जाए नहीं। कर्मर फल ग्रह मान प्रदान करिथांती। अनेक व्यक्ति कहती शनि बहुत खराब अशुभ ग्रह बा मते बहुत हैरान करुचंती सेही शनि मध्य राजयोग प्रदान करिथांती। तेबे आमको जानिबा को पड़िबो आमे केउ लग्न रे जन्म ग्रहण करिछु प्रथमतः। द्वितीय कथा होची जातक रे शनिकर पोजिशन बा स्थिति किपरि रहिछि एवं शनिकर प्रभाव ओवरऑल आम जातक प्रति किपरि रहिछि बा किपरि चालिछि। शनि होचंती कर्म फलदाता। शनि को कहा जाए इंग्राजी पुस्तक मानकर कहा जाइछि शनि होचंती हार्ड टैक्स मास्टर। से एभली एक टीचर बा एभली एक मास्टर जे आपण को कर्मर प्रत्येक गणी गणिकी हिसाब नियंती। जदि भल कर्म करिसंती सत्कर्म करिसंती से भली पुण्य फल मध्य प्रदान करती। शनि होचंती न्याय फलदाता। भगवान शिव धर्म सिंहासन रे धर्म निकित रे शनि ग्रह को बसाई थिले एवं धर्म निकित प्रदान करथिले। तेणु शनि को पाखरे केबे पार्शियालिटी न थाए पातर अंतर न थाए। तेणु शनि केबे अशुभ नुहंती। शनि अनेक शुभ फल प्रदान करिथांती। जदि व्यक्ति विशेष अशुभ किसी कर्म करिथाए परधन लुंठन करिथाए मिथ्याबादी होइकरी अन्य को असुविधार पकाई थाए लांच ग्रहण करिथाए व्यक्ति विशेष को आघात करिथाए समस्त को क्षमतार बाहुबल अर्थर बाहुबल बा गर्वर से अन्य मान को असुविधार पकाई थाए संकट पकाई थाए पाप कर्म करिथाए
ଚୋରି ଆଦି କର୍ମ କରିଥାଏ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାଚାର ରହେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ନେଇ କାମ କରେ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକ ଲିମିଟେଡ଼ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକ ମିଥ୍ୟା କହିବା କଥା ବା ଯେତିକ ନର୍ମାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ କହିବା କଥା, ସେତିକି ଯଦି ଜଣେ କର୍ମ କରିକି ଯାଉଛି, ସେ ମିଛ, ସାଧାରଣ ମିଛ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଏ, ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କ୍ଷମତା ଭିତରେ ବା ନିଜର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 2 ପଇସା ପାଇଁ ଟିକେ ମିଛ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିଲେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟଠୁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଜଣେ ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗଟି ମିତ୍ରଟି ରଖିତା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଗୋଟେ ବିପଦରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହିସାବରେ ଦେଉଛି, ମୋ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବା ମୁଁ ତ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ କି ଗାଁରେ 5 ଲକ୍ଷ ରଖିତା, ଆପଣ ତାର ପଇସାକୁ ନେଇକରି କାଲି ସକାଳେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜମି ବିକିଲେ, ସେଥିରେ ଜାଲିଆତି କରି ଜାଗା ହେରଫେର କରି କଲେ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ, ଏ ଗୁରୁତର ପାପ କଲେ, ଅପରାଧ କଲେ, ତାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ଶନି ଦେବାକୁ କେହି ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାତକକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଡନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସଡନ୍ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଖରାପ ଥାଏ, ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ଡକାୟତି ହୋଇଯାଏ, ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ହଠାତ୍ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ ବା ନିଜର କିଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ମହାଦଶା ଚାଲେ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାତକରେ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ, 19 ବର୍ଷ ଧରି ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଚେତାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବେଳେବେଳେ ମନକୁ ଆସେ ନା ଯେ ଏ କାଳେ ଏହା ହେଇଯିବ, କାଳେ ସେ ହେଇଯିବ, ମନକୁ ଗୋଟେ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେକ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଶନିଙ୍କ ଦଶା ସମୟରେ ଯଦି ବିବେକର କଥା, ମନର କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଶନି କଠୋର କଠୋର ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଶନି କର୍ମ ଫଳଦାତା, କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ହେଉ ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ବିନା କୃପାରେ ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନି ବିଶେଷ କରି ଜାତକରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ, ଫଳଦୀପିକା ଅନୁସାରେ, ମହର୍ଷି ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଳଦୀପିକା ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ, ପରାଶର ସଂହିତା ଅନୁସାରେ, ତୁଳା କଦଣ୍ଡ ମୀନାନମ୍ ରତ୍ନ ଦଦାତି ପଙ୍ଗୁଃ। ତୁଳାରେ ଯେଉଁ ଶନି ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ, କଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁରାଶିରେ ଶନି ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳା କଦଣ୍ଡ ମୀନାନମ୍ ରତ୍ନ ଦଦାତି ପଙ୍ଗୁଃ, ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି କୁହାଯାଏ ଶନି କୁମ୍ଭସ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭା, ଯଦି ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ବାହୁବଳରେ, ଓନ୍ କ୍ରେଡିବିଲିଟିରେ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନ ଆଣି ନିଜ ପ୍ରତିପଳରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ, ନିଜର ଝଣ୍ଡା ବା ନିଜର ବାନା ପତାକାକୁ ନିଜେ ଗାଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ଥାଏ, ସେ ଓନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସେ ଲୋକ ପାଇଥାଏ, ଓନ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ସେ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ମକର ଲଗ୍ନ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ। ଯଦି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶନି ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଯଥା କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଏ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଆପଣ କିଣିଥିବା ଜାଗାରେ କିଛି ବିବାଦ ଏଭଳି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ, ଶନିଙ୍କ ରତ୍ନ ହେଉଛି ନୀଳ ପୁଷ୍ପରାଗମଣି। ନୀଳ ପୁଷ୍ପରାଗମଣି କେହି ନୀଲମ କହିଥାନ୍ତି ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁ ବ୍ଲୁ ସାଫିୟାର। ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଠି ରୂପା ମୁଦିରେ ଶରୀରର ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ।
जदि आपण आर्थिक स्थिति बा पकेट आपको परमिशन दबुनि बजेट ताले उपरत्न हिसाब से सब जेम्स हिसाब से सब्स्टिट्यूट ऑफ जेम्स जड़े जेम्स धारण कर क्षमता ना बा बहुत रत्न कॉस्टली ताले उपरत्न हिसाब से सब जेम्स आमेथिस्ट जहाँ शनि उपरत्न आमेथिस्ट बहुत कम पैसा आमेथिस्ट आप डाहाण तो मध्यम आंगुठे धारण करूँ पॉजिटिवली शुभ फल प्राप्त करेंगे। अन्यान्य लग्नर व्यक्तिविशेष शनि असुविधा भोग कर शनि 7.5 चली जो बर्तमान आम देखा मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि जो मैंने जन्मित व्यक्ति शनि 7.5 चली एपरी स्थित शनि वृक्ष होती बाड़ी अँला वृक्ष बा भूई अँला वृक्ष प्रत्येक घास फास जगार से गछ देखा था छोट छोट गछ तेंतुल पत्र भाया पत्र ता तले शिर में टप टप हो सरिष फल भाया फल बंजी बा फल लगी था तेणु आप से बाड़ी अँला वृक्ष कुंडरे लगाई शनिवार ठार आरंभ करी प्रत्येक दिन नील अपराजिता फूल हूँ शनि प्रिय फूल अपराजिता फूल को आप लगी करूँ देखिए शनि जहाँ प्रभाव रही खंडित हो से प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करूँ याद्वारा शनि प्रकोप आप रक्षा पाइपर शनि शनिश्चर मेला आप 5 पाली घरे करूँ यह शुभप्रद हो तेणु शनि को नहीं भयभीत आदि हूँ ना शनि कर्मकारक भाग्य फलदाता से भाग्य शनि ही जड़े व्यक्ति कर्म आगे थाए से कर्म डिपार्टमेंट बा आम कह वर्क्स डिपार्टमेंट पाखे अच्छी से न्यायदाता तेणु जस्टिस प्रदान करि शनि तेणु शनि को नहीं भयभीत हूँ ना जो व्यक्ति सत्कर्म करें सत्यनिष्ठा करें केबे हेले ता जीवन में शनि को से भयभीत करे ना कि कौन ग्रह को भय कर किसी कारण ना शेष में कहुए जे ग्रह रूपी जनार्दन जनार्दन माने भगवान विष्णु से ग्रह रूप ही सृष्टि को चलाउछंती बा संचालन करुछंती कारण परम पिता विष्णु होउछंती कौन ना सृष्टि पालक ब्रह्मा सर्जनाकर्ता शिव संहारकर्ता मात्र पालनकर्ता किए जी पालिब से लोकटा बड़ पिलांकर अजट दुख कष्ट को सबके बुझिकी सब दुख को मुंडेक पाली था जनार्दन विष्णु से विष्णुंकर अवतार होउछंती ग्रह माने तेणु ग्रह माने विष्णुंक स्वरूप कमल मध्य तेणु सत्कर्म कले भयभीत हबार कौन कारण ना। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेबे दर्शक बंधु आसंतु एबे जानिबा मेष ठार मीन पर्यंत आपण मानक राशिफल संपर्क में। सर्वप्रथम मेष राशि कर्मक्षेत्र में जो बाधा द्वंद्व दे आप गति करुले से आपको मुक्ति मिल आज दिन में आपण को जो पूर्वर जो थकावट थिला परिश्रम थिला से आप रिलैक्स मिल आपन टिके विश्राम पाइबे पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हेबो तेबे दाम्पत्य जीवन में साधारण कथा को नहीं किसी मतभेद देखा दे पारे आपणकर सरलतार अन्य मान सुजोग नहीं पारती तेणु अन्य मान को आज दिन में विशेषकर साहाय्य करिया पूर्वर भावी चिंती बुझी विचारी आप साहाय्य करंतु नचेत आप पश्चाताप करि पारंती पारिवारिक जीवन में किसी समस्या थिले तार दूरीकरण पाई दिनटे आप लाल खईर हलदी रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु अधिक शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 1 को व्यवहार करंतु जेतेबेले आप घर दूरयात्रा करुचंती यात्रा समय रे भगवान आपण हनुमान को दर्शन करंतु हनुमान को शरीर रे हनुमान को सिंदूर सहित किसी राशि तेल लागी करी आप दूरयात्रा करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो। वृष राशि कर्मक्षेत्र आपण शुभप्रद रहिबो विभिन्न दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण आप लाभवान हो पारे कौन से पुरातन मित्र बंधु बा कौन सी बापहर लोकों सहित बा ससुरहर लोकों सहित आपणकर साक्षात हो पारे आज दिन में आपण हजि जाइथिबा द्रव्यर संधान पाइबे कौन से गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र बा डॉक्यूमेंट को हजाइथिले बा कौन सी सुवर्ण आदि मूल्य द्रव्य धातु आपण हजाइथिले तार संधान पाई परिबे संतान को कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे पति पत्नी मध्य भल बुझाणा रहिबो जहाँ भी समस्या पूर्व रही से समस्यार खंडन हो अधिक शुभफल प्राप्ति पाई दिनटे धला गोलापी एवं कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 6 को व्यवहार करंतु
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଦହି ଖାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ରହିଛି ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ବୁଦ୍ଧିମତା ବଳରେ ଚତୁରତା ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମା, ମାଉସୀ, ପିଉସୀ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଭାତୃହେତୁକ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧିତ ବା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଭୋଜି ଭାତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କର ମନ ନେଇ ଚଳିବେ। ତଥାପି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ମଝିରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଦିନଟିରେ ଚିଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଧଳା ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବା ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅଗରବତୀ ବା ଧୂପକାଠି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଳସୁଆ ବା ଅଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପରଠାରୁ ବା ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବେ। ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ଆଗଭର ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବା ନେତୃତ୍ୱ ମନା ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଯୋଗ ଆଜି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଲ, ଖଇର ଏବଂ ହଳଦୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଦିନଟିରେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି କ୍ରୟ ପାଇଁ ବା କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବା ଆମେ ଅଗୁରୁ କହିପାରିବା, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଅଗୁରୁ ଅର୍ପଣ କରି ବା କର୍ପୂର ଆଳତି କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि कटिब। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति मोटामोटी देखा गले दिनटी आज आदौ भल ना। जगी रखी चलतु। आपण को भयभीत करू ना। मात्र आपण आज खर्चांतर पड़ पारती। क्या सहित वाद बद परिस्थिति उपजी पारे। छोट छोट कथा को नहीं सामान्य कथा को नहीं आप उत्तेजित हो पारती। विवादीय मंतव्य दे अड़ुआरे पड़ पारती। जगी रखी चलतु। आज दिन में अन्य क्या हठात विश्वास को नियंतु ना। भावी चिंती प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को आप ग्रहण करूँ। पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में किसी कथा को नहीं मतभेद देखा दे पारे। भाई भौणी सहित किसी कथा को नहीं कलह उत्पन्न हो पारे। विवाहित महिला मानकर सासू बा नणद सहित किसी मतभेद उपजी पारे। तेणु जगी रखी दिनटे चलतु। एपरिक जानवाहन चालना समय सतर्कता अवलंबन करूँ। उच्च स्थान को आप चढ़ा समय ओह्लैवा समय जगी रखी चलतु। आज दिन में क्या धार दिंतु ना कर दिंतु ना। अधिक शुभफल प्राप्ति दिनटे आपण धला सबुज कमला रंग को व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करूँ। रिष्टखंडित ही शुभफल प्राप्ति करने आपण चढ़ई मानू किसी दाना बा शस्य दाना खाइबा को दिंतु। देखिए पक्षी मान को दाना देवा द्वारा जहाँ भी समस्या रही है दूरीभूत हो। एपरिक गोमातार सेवा जत्न करूँ। धला गाई को घास बा घास बदल किसी शाग बिड़ा खाइबा को दे दूरयात्रा करूँ। यह शुभप्रद हो। बिच्छा राशि देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। कौन सी कार्य को आज दिन में आप आरंभ कले ताकू सफल रूपायित करें। भाई भौणी बा बंधुंक ठारू मित्रंक ठारू साहाय्य सहयोग पाई कृत्यार्थ मन करेंगे। घरे विवाहयोग्य भाई भौणी बा पुओ झील थिले बा निजर विवाहयोग्य बयस थिले कौन सी भल प्रस्ताव मांगलिक प्रस्ताव आसीबो। अपराह्न समय कौन सी भोजी भात किंबा परिवार सहित कौन सी रेस्टोरेंट बा होटेल को जाई सुस्वादु भोजन ग्रहण करेंगे। आपण दिनटी भल थिबारु दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। संतान को नहीं चिंता थिले ता दूरीभूत हेबो। महिला मानक पई दिनटी शुभप्रद रही। आपण शुभ रंग लाल हलदी कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभफल प्राप्ति घर बाहर समय आपण हनुमान को दर्शन करने सहित हनुमान चालीसा पाठ कर दूरयात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद हेबो। धनु राशि धनुराशि व्यक्ति विशेष कर्मक्षेत्र को नहीं दूरयात्रा करने पड़ पारे। आज दिन में आपणकर बंधुंक गृह को यात्रा बा परिवार सहित किसी मांगलिक कार्य योगदान करिवार जोग रही अछि। सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य आपण निजको सामिल करेंगे। धर्म कार्य प्रति आपणकर मन बढ़िबो। आपण आगामी समय बा आगामी वर्ष गुड़िक किसी प्री प्लान बा योजना आज दिन में करिपारंती। योजना आरंभ कले ताको मध्य सफल रूपायित करें। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। पारिवारिक जीवन मध्य सुखप्रद हेबो। विद्यार्थी मानक पई दिनटी शुभप्रद रही। आज दिन में कौन उपहार पाइबार मध्य जोग रही। आपण पई शुभ रंग हलदी सुनेली लाल यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 3 एवं नंबर 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभता पाई आपण देवादेव महादेव को दर्शन करूँ। महादेव को निकट में 5 गोटी बा 7 गोटी अति कम रे बेलपत्र अर्पण करूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात यही मंत्र को आप 21 थर जप करूँ। नहले ओं नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र को 108 थर जप करी दूरयात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद है। मकर राशि व्यक्ति किपरि कटिब दिनटी जानिबा। मकर राशि स्वास्थ्य हेतुक समस्या को नहीं चिंतित हो पारती। मन मध्य केते कथा को नहीं द्वंद्व बा कन्फ्यूजन देखा दी पारे। पारिवारिक जीवन में अन्य मानकर आशा को पूर्ण करिया को जाई आपण निजे असुविधा पड़ पारती बा खर्चांत हो पारती। अप्रिय सत्य कथा कही अड़ुआरे पड़ पारती। जगी रखी चलतु। शुभ रंग हिसाब से सबुज आकाशी एवं
कमला रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब रे नंबर 8 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई हनुमान को दर्शन करने सहित हनुमान को फोटोरे बा हनुमान मंदिर जाई हनुमान को मूर्ति रे 9 गोटी अपराजिता फूल नील अपराजिता फूल अर्पण करंतु। दिनटी रिष्ट खंडित ही शुभ फल प्राप्ति करिवे। कुंभ राशि पड़ोशी मान सहित किसी कथा को नहीं तिक्तता देखा दे पारे। आज दिन में आपड़ किसी अर्थ हराई पारती, तेणु जगी रखी चलतु। कौन सी चुक्तिपत्र बा एग्रीमेंट रे दस्तखत करिया पूर्व भावी चिंती दस्तखत करंतु। पड़ोशी सहित बा पाख लोकों सहित कलह उत्पन्न हो पारे। दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। कौन सी निज लोक आपन को दुख बा कष्ट दे पारे, जगी रखी चलतु। आपण पई शुभ रंग सबुज नील एवं गोलापी यह रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से 6 एवं 8 उभय संख्या को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण काली गाई को किछि घास सहित सामान्य गुड़ बा टाउन जगार सहरांचल घास न मिलले 20 टकार शाग बिड़ा किणी किछि गुड़ दे खाइबा को दियंतु। जहाँ भी रिष्ट रही खंडित हेब। कालपुरुषर अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति देह मन संपूर्ण सुस्थ रहिबो। धार्मिक कार्य प्रति आपणकर मन बलिबो। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रति सामान्य कथा को नहीं संदेह बा अविश्वास कारणरू किछिटा कलह देखा दे पारे। विद्यार्थी मानक पई दिन भल जाउथबारु पढ़ापढ़ी प्रतियोगितामूलक परीक्षा बा इंटरव्यू रे निश्चय सफलता प्राप्ति करिवे। आज आपण पई अर्थ प्राप्तिर जोग थिबारु पूर्वाह्न बा अपराह्न समय किछि अर्थ आपन को मिल पारे। शुभ रंग हिसाब से हलदी गोल्डन रंग को व्यवहार करंतु बा लाल रंग को मध्य व्यवहार करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। संख्या हिसाब से नंबर 3 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण घर जेतले दूर यात्रा करूचंती सेतले चंदन रे केसर मिसाई बा हलदी गुंड मिसाई ताकू घरी कपाल रे तिलक करी बा गलारे बेकर सामान्य टपाटे लगाई तिलक करी दूर यात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेबे दर्शक बंधु समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एठी रक्षा पाई पड़िबो। महाप्रभु जगन्नाथ दयारु आपण मानकर आज दिनटी शुभरे बितु। आपण आनंद उल्लासर सहित दिनटी को अतिबाहित करंतु। आज पाई विदाय दंतु। पुणी देखा हबो आसंता काली ठीक एही समय रे रहुछि। जय जगन्नाथ। केमिति कटिबो 2026 मसीह रे आपणक भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान केमिति रहिबो मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल। 2026 मसीहार आपणक राशि संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बेल बटन को ऑन करंतु। देखंतु डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।